बस्ता को एनएससी रु बाद देवा प्रतिवाद रे आज कांग्रेस प्रतिवाद सभा एवं धारणा अनुष्ठित आम पूर्व टिके कहवाक चाहूँ बस्ता को एनएससी करने को माननीय मुख्यमंत्री गत अगस्ट मासरे नोटिफिकेशन करते घोषणा करते ताहार विधिवत तदंत पर गत 20 तारीख दिन पुणी बस्ता एनएससी तालिकारु बाद पड़ा। ये घटना को नहीं आज गत काली ठारू राजनीतिक उष्णता बढ़ी बढ़ी चली बस्तार गतकाली भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सम्मेलन जरिया सफाई देता बेले आज विजु जनता दल आज सामाजिक सम्मेलन कर आगामी दिन में प्रतिवाद कर चेतावनी कांग्रेस पछरे पड़नी कांग्रेस आज धारणा सह प्रतिवाद कर आगामी दिन में राजरास्ता अवरोध कर चेतावनी देती। तेरे घटना को नहीं आम अच्छू आज बस्ता बजार में आम सहित अच्छा बस्ता ब्लॉक कांग्रेस सभापति अच्छा पाखु जाना घटना विषय कौन थिला कौन रही आज घटना उपरे कौन कह बस्ता एनएससी घोषणा बहुत पूर्वर होता किंतु काली रात्रि परदिन रात न्यूज देला जे बस्ता बाद पड़ से बस्ता कहीं बाद है कौन पाई बाद है ताहारी प्रतिवाद आम धारणा कर माने प्रतिवादटा कर सरकार शीघ्र घोषणा करूँ जमी बस्ता एनएससी हो। तेरे आम सहित अच्छा युव नेता अच्छा कौन कहे आप जो बस्ता जो एनएससी बाद पड़ा आगुरी घोषणा होता पुणी बाद पड़ा पुणी घोषणा है पुणी बाद पड़ा या कौन कहे देखु बस्ता हूँ गोटे निर्वाचन मंडली ये निर्वाचन मंडली रे बहु नेता आसुँच जाइंट बस्तार किसी करना जहाँ होता काम कांग्रेस समय रे ही होता तेणु जिते बस्ता को से एनएससी घोषणा कले पूर्व रघुनाथ महांती मंत्री थिला बेले करथिला सेटा बंद होता तापर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला बेले माने एनएससी घोषणा करथिले मात्र परदिन न्यूज रे देला ना सेटा बाद पड़गला बस्ता ये दुख और परितापर विषय बस्ता गोटे कोठारघात होती तेणु से प्रतिवाद रे आमे आज गोटे प्रतिवाद सभा बस्तार तारिणी छकठारे करूँ एनएससी को नहीं राजनीति न करंतु आम सरकार को चेतावनी देवाई आज धारणा करा जायतला तेणु यथाशीघ्र बस्ता को एनएससी जो घोषणा करते से घोषणा पुणी करंतु जे बस्तार एनएससी करा जाऊ सेटा तबे आमे गोटे कथा कहय चाहूँ बस्ता को सदा बेले सरकार यहाँ अवहेलित निष्पेषित अवस्था रखी बस्ता दीर्घ वर्ष धरी बस्ता आज अवहेलित होती आम प्रकाश करुँ कि 2002 मसीह फेब्रुआरी मसरे मान्यवर स्थानीय विधायक थे रघुनाथ महांती जी की विधानसभा बस्ता को एनएससी कर प्रस्ताव देते से प्रस्ताव से कागज कलम चापी जाता तेज दीर्घ 22-20 वर्ष पर पुणी थे जिते प्रस्ताव आगत होता 2024 मसीह सेतेबेलर विजु जनता दल सरकार यह घोषणा घोषणा केवल कथार रखी तेज पुणी जब 2025 मसीह जितेबाला बीजेपी सरकार आसला से स्वायत्त शासन दिवस रे माननीय मुख्यमंत्री बस्ता को एनएससी घोषणा करते मात्र तार 3 मास 4 मास पर पुणी एनएससी तालिकारु जितेबाला बाद पड़ा यह नहीं आरंभ होती बर्तमान तुम्बी तूफान आरंभ होती जो घटना को नहीं माननीय मंत्री गतकाली सामाजिक सम्मेलन जरिए खूब शीघ्र बस्ता को एनएससी घोषणा करा सामाजिक सम्मेलन सूचना देता जहाँ आमर हस्तगत होती तेज प्रकाश करुँ कहीं सरकार घोषणा करुँच कहीं सरकार यहाँ काट कर नहीं आम सहित अच्छा पूर्वतन विधायक अच्छा जलेश्वर विधायक अच्छा बस्ता अंचल पुओ अच्छा जी देवी प्रसन्न चंद अच्छा आम सहित आम आलोचना करवा कौन रही सरकार थे घोषणा कर काटी दौरान यार एक लॉलीपॉप दौरान बस्तावासी को ना कौन दौरान कौन कहे ये तो एनएससी कथा केवल बस्ता नुहे विभिन्न अंचल को एनएससी करा जाउची विगत दिन में हाउस प्रस्ताव रही एवं सरकार विभिन्न समय घोषणा करने चिंता करी से कार्यक्रम रही जाइथिला तो बीजेपी वर्तमान डबल इंजिन सरकार आसुँच से घोषणा कर इंजिन आगे जाइए घोषणा कर पुणी तार पछरे इंजिन लगी पुणी पछई जाइए पुणी बंद हो जाऊँच जो नेता मैंने लगे सब बैनर होर्डिंग फोर्डिंग लगे से सब पुणी काली राति भितर उठे नहीं तेणु आम भी बुझीपारनु ये डबल इंजिन कार्यक्रम कौन आगे की चलो गोटे इंजिन रे पुणी सागे सागे पछई पलि गोटे आउ गोटे इंजिन रे तो ये गोटे प्रहसन कर देखुं जे बस्तार से जानी नथिले गाड़ी चली आसला जे बस्तार बोधे बीजेपी ना
ଦବଦବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବା କଥା ଏ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବସ୍ତାରେ ଅଛି। ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ବକ୍ତାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଏସି ମାନେ ଏଠି ଏନ୍ଏସି ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମର ଏଠି ଏନ୍ଏଚ୍ ରହିଛି, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସ୍ ରହୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଠି କୃଷି ବିଭାଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଫାର୍ମ ବି ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗ ଥିଲାବେଳେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଡିଆଇ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା ଥିଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ରାଇଟେରିଆର କ'ଣ ପଡ଼ିଲାନି। ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବା ଚିତ୍ରଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ହୁଡ଼ିଂ ଲଗାଇବା ଏବଂ ହୁଡ଼ିଂ କାଢ଼ି ନେବା, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ସରକାର ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତାକୁ ଏନ୍ଏସି ଗଢ଼ିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଏ ସରକାରର ପରା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଛରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଛେଇକି ପଳେଇଯିବେ। ଏଠି ଖାଲି ଏଇ କଥାରେ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଚନ୍ଦ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏ ବସ୍ତା ମାଟିର ପୁଅ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଯିଏକି ବସ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଚିଠା ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଘୋଷଣା ହେବ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ବାତିଲ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଆଉ ଥରେ କରିବା ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା, ଏ ସବୁ ବିଜେପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୁମଲା ପାର୍ଟି। ବିଜେପି ପାଖରେ କିଛି ଭିଜନ୍ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଭିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ କୋଟିପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଶେଷ କୋଟିପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବବାସୀକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ନେଇଗଲେ। ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିଗଲେ ଭୁଲିଯିବେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଚିତ୍ରଡ଼ା ଆଉ ରାସୁବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଏକ କ୍ୱାଲିଫାଏ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଲା ଏନ୍ଏସି? ଦୁଇଟା ଏକର ବାଡ଼ ଲାଗିକି ନା, ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ, ଦୁଇଟା ଏକ ଏନ୍ଏସି କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା? ବସ୍ତା କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା? ଗୋଟେ ଜାଗା ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହିସାବରେ ବସ୍ତା ବୋଧେ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁଠୁ ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, ଗୋଟେ ପଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେଲୱେ, ଗୋଟେ ପଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍। ତାପରେ ବି ବସ୍ତା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲାନି ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିଥିଲେ। ସେ କାହିଁ ନିରବ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ପଦେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ବିଧାୟିକା ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଏନ୍ଏସି କାହିଁକି ହେଲାନି? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ? କାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ବସ୍ତା ବିଜେଡ଼ି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛି? ବସ୍ତା ବିଜେପି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଦେବେ, ଏନ୍ଏସି ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି କାହିଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛି? ଇଏ ସବୁ ସଲାସୁତୁରା କଥା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେବଳ ଏନ୍ଏସି ନୁହେଁ, ବସ୍ତାକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବା ଅଧିକାର? ଆମେ ଏଠି କହିସାରିଛୁ, ଆମର ବସ୍ତାର ନେତା ବିଜନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି 28 ନା 30 ଯାହା ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, 30 ତାରିଖ ଯଦି ବସ୍ତା ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନ ହେଲା, ସିଧାସଳଖ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ତେବେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଧାରଣା, ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ପରେ ଯଦି ବସ୍ତା ଏନ୍ଏସିର ମାନ୍ୟତା ନ ପାଏ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବସ୍ତାର ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା, ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କେତେ ବଦଳୁଛି। ବସ୍ତାରୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଧାନ।